नर्थ-इस्टआव थानाय मोन 10 सिक्स शेड्युल्ड काउन्सिलफोरा जयै लोगो नांनानै बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारनि दैदेननायजों मैयानि समावहाय दिल्लीयाव थांनानै बिथांमोनाहाय 125थि एमेन्डमेन्ट बिल भारत संबिजिरनि जि मोनथाय बायदियै बेखौ मावफुंनो थाखाय सावरायहैनाय नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय दसे उनाव होनो थांनायजों लोगोसे बे बाथ्रानि सायावनो सावरायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों आरो बेजों लोगोसे YBY मोनसे गेदेर आपडेट जोंनि आसाम स्टेटआवहाय दा बे बाथ्रानि सायाव सावरायगोन। गासै मोन 10था सिक्स शेड्युल्ड काउन्सिलनि CAM फोराहाय प्रमद बर'नि दैदेननायजों लोगोसे मैयानि समाव दिल्लीयाव नखर मन्त्रि जाय हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांजों जाय 125थि एमेन्डमेन्ट बिल भारत संबिधाननि बे दफानि सायाव सावरायलायनायनि गेजेरजों जिहेतु मोनफ्रोमबो सिक्स शेड्युलफोराव जोंनि नर्थ-इस्टआव थानाय बे खामानिया मावफुंजायो जेबायदि बिनि गेजेरजों जि बिल मोनथाय मोननांगौ दङ बैफोरखौ मोनफुंनो हायो आरो लोगोसे खोथा होदों होननानै बुंदों दान मोनसेनि गेजेरावहायनो जे 125थि एमेन्डमेन्ट बिलनि सिङाव थानाय 10 दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय अमित शाह नखर मन्त्रि बिथां मानब साराहाय दा फै अब्ला जोङो बिनि सोमोन्दै मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारा मा बुंखो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि खोरोमदाव औवारी आबसुनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां साराबो बे समाव बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायथिनानै होदों। दा फै अब्ला जों बिथांमोननि जि मोनसे फोरमायथिनानै होनाय बे भिडिअखौ नायग्रोदिनि आरो बेनि उनाव मोनसे खौरां होनो थांगासिनो दङ। আজি এটা ঐতিহাসিক দিন গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সিক্স শিডিউল কাউন্সিলৰ CM সকল আৰু আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ মহাৰাজ প্ৰদীপ ডাঙৰীয়া আমি একেলগে থাকি আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহজীক আমি লগ কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় সকলোৰে ইস্যুটো একে সিক্স শিডিউলটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে। ইয়াত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাইনেন্স আৰু বিভিন্ন যে ছাবজেক্টবিলাক আছে এইটো আৰু অলপ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে এইটো লৈ পেলাই আলোচনা হৈছে আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক খুব ভালকৈ বুজাইছে আৰু তেখেতে এটা কমিটিও বনাই দিছে আৰু সেই কমিটিয়ে এমাহৰ ভিতৰত বিভিন্ন গ্ৰুপছৰ লগত কনচাল্ট কৰিব আৰু কনচাল্টেশ্যন কৰি পেলাই এটা নিৰ্ণয়ত আহিব আৰু আমি এইটোকে বিচাৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে খুব ভালকৈ কৈছে এইটো যি দলৰে নহওক বা যি চৰকাৰৰে কমিটমেণ্ট নহওক কিন্তু আজি যিটো ভাৰত চৰকাৰ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সেই চৰকাৰখনে আমাৰ প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিব আৰু আমিও ভাৰতীয় মানুহ হিচাপে আমি বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতৰ সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত যিহেতু সিক্স শিডিউলটো বনোৱা হৈছে এই সিক্স শিডিউলৰ বাকী থকা সৰু সুৰা প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰি দিলে ভালকৈ অনাগত দিনত এই সিক্স শিডিউল অঞ্চলত বসবাস কৰা মানুহবিলাকে ইহঁতৰ শিক্ষা দীক্ষা কালচাৰ লেংগুৱেজ চব প্ৰটেকশ্যন প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন চব কামটো ভালকৈ কৰিব পাৰিব। গতিকে আমি খুব সুখী হৈ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ পাই আৰু আমি অনাগত দিনত তেখেতে যেনেকৈ আজি এটা মাৰ্গদৰ্শন কৰিছে বা যি কথা চিন্তা কৰিছে সেইটো আমি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে সকলো একত্ৰিত হৈ বাট চাই থাকিম। 125th এমেণ্ডমেণ্টত কি আচলতে বিচৰা হৈছে বেছিক মেইন পইণ্ট কি আপোনালোকে ৰেজ কৰিছে? চব কাউন্সিলটো সিক্স শিডিউলৰ আধাৰত বনোৱা হৈছে কিছুমান সুবিধা অসুবিধা তাত আছে এইখিনি কথাই 125th এমেণ্ডমেণ্টত কিছুমান সৰু সুৰা কথা আছে যিটো নেকি BTCত যদি কিবা এটা আছে কাৰ্বি আংলঙত কিবা এটা আছে আমাৰ ইফালে মেঘালয়ত কিবা এটা আছে ত্ৰিপুৰাত কিবা এটা আছে এই গোটেই প্ৰব্লেমছবিলাক একেলগে লৈ পেলাই 125th এমেণ্ডমেণ্টটো হ'ব। চ' পিছত আপোনালোকক মই 1-to-1 আলোচনা কৰিম কিন্তু আজি আমি সকলো আনন্দিত হৈছোঁ যিহেতু ইয়াত আমাৰ খাচী কাউন্সিলৰ চিফ ডাঙৰীয়া আছে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আছে লাই মাৰা চাকমা চব সকলো ইয়াত আছে আমাৰ ত্ৰিপুৰা চ' একেলগে আমি আছোঁ আজি। গতিকে খাদ্যহতে তেনেকুৱা মিটিং কেতিয়াও হোৱা নাছিলে আজিৰ মিটিংটো ঐতিহাসিক যোৱা 50 বছৰত এনেকুৱা একেলগে চিফসকল লগ লাগি নেতাসকল লগ লাগি গৃহমন্ত্ৰীক সিক্স শিডিউল কাউন্সিলৰ ইছ্যুটো তেনেকুৱা লগ পালা হৈছে নে নাই মই নাজানো কিন্তু আমি জনা হোৱাৰ পৰা আজিয়ে প্ৰথম তেনেকুৱা মিটিং হৈছে আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া খুব পজিটিভলি কথা পাতিছে। दिनै गोदान दिल्लीयाव दिनै जों बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गासै नर्थ इस्टआव थानाय 10था सिक्स शिड्युल काउन्सिलनि दैदेनगिरि एबा CAM बिथांमोनखौ लाफानानै आरो त्रिपुरानि प्रदुत देबबर्मा बिथांखौ लाफानानै
भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ पार्लामेन्टआव लोगो हमनाय जायो मानोना बेवहाय गासै जि 6 शिड्यूल काउन्सिल नर्थ ईस्टनि बिनि गासै 125th एमेन्डमेन्टनि सोमोन्दैहाय सावरायनायनि थाखाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिटिआरजों लोगोसे गासैबो जे 9टा काउन्सिल दङ बिनि समाधाननि लामाखौ लाबोनो थाखाय आरो जि प्रभिजन्सफ्रा एमेन्डमेन्टजों समाधान फैनांगौ बिनि सायाव गेबेङै मानगोनां नखर मन्त्रि बिथाङा खोनासंदों आरो बिथाङा मोनसे राहा लादों जे दान मोनसेनि गेजेराव मोनसे अफिसार्सफोरखौ लाफानानै आरो गावनि मिनिस्टार अफ स्टेट हमखौ लाफानानै बिथाङा मोनसे कमिटि सामलायनानै बेखौ दान मोनसेनि गेजेराव समाधाननि लामा बर'नो थाखाय बिथाङा थिरांथा होदों आरो बेबादिनो दिनै जों आसा खालामो जे फैबाय थानाय समाव बे गासै जे 6 शिड्यूलनि आरो बिसिबां नर्थ ईस्टआव थानाय जे काउन्सिल्सनि एकर्ड जालांनायजों लोगोसे बयनावबो जि समाधाननि लामा एमेन्डमेन्टनि दारै 125नि दारै फैनांगौ बियो मोनसे राहा जासिगोन आरो बिथांनि एसुरेन्स बादियै दिनै जोङो फोथायो जे बिथाङा दान मोनसेनि गेजेराव जिहेतु समाधान खालामगोन बिनि बाथ्राखौ जों खोनादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो जिहेतु बिटिआर एकर्डजों सोमोन्दो लाखिनानै बे 125th एमेन्डमेन्टनि सायाव जों गेबेङै दिनै मानगोनां बिटिआरनि बिथांनि दैदेननायाव बेबादि मोनसे मोजां फिथाइ थायनो नागिरनायखौ नुनानै जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै नखर मन्त्रि बिथाङा बयबो 6 शिड्यूल काउन्सिलखौ एसुरेन्स होनायजों लोगोसे दिनै थाबैनो भारतनि पार्लामेन्टनि दारै बे गासै जेंनाखौ समाधान खालामनाय। आरोबाव मोनसे खौराङानो जाबाय जे YBY खौ लानानै आसाम आयेन फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे गोख्रों बाथ्रा बुंनानै होदों। दायो खौरां बर'नि खौरांफ्रावबो होनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। निस्सय बड'लेण्ड रादाबावबो नुनो मोननाय जादों। नै आं स्क्रिनाव होगासिनो दङ नोंथांमोननि गेजेरावहाय। एक्सुवेलि बे बिथिङावहाय आं गोसो जानानै नैबे भिडिअनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनाय नङा। खौरां गोसारदों जे YBY बिनि सायावहाय गोख्रों नायबिजिरनो खावलायनाय बा दाबि दैखांदों सरकारखौहाय, जाय नैबे समावहाय जिहेतु आसाम आयेन फरायसा आफादनि जाय सोद्रोमाफोराहाय दा बे बिथिङावहाय जों बुंनो थाङा बेबायदि मोनसे ट्रेडिं गेमखौ दा खालामनाङा बियो थगायनाय नैबेबायदि बाथ्रा बुंनो थाङा। गोबाङानो मोननोबो हादों दायो, बेनि गेजेरजों लाख थाखाबो मोननो हादों आरो जायफोरा रोङाखै बिसोर बानायाब्लानो मोजांबो नैबेबायदि समावहाय। लोगोसे जायफोरा स्मार्ट नैबेबायदि थासारियावहाय बोरै ट्रेडिं खालामनांगौ बेफोराव आखा फाखा अब्ला बिथांमोना खामायगासिनोखाबो, जोङो नुगासिनोबो खोनागासिनोबो निस्सय। नाथाय नैबेनि सायावहाय दायो मा राहा लानो नागिरदों, दायो खौरां फोसावगासिनो दङ। बेनि सोमोन्दै दा गेलेथार होननानै आं बुंनो थाङा, मानो होनोब्ला बबेबा मोनसे बेबायदि ट्रेडिं गेमनि सायावहाय सोरखौबा बादा होनानै दोनोब्ला, गाज्रि होननानै बुङोब्ला माने एक्सन लाजानाय जानो नागिरो। बेनिखायनो आङो रावखौबो हेंथा होनो साना, जाउनावहाय दायो खौरां बिजोङाव गोसारबाय थानाय हिसाबै नैबे बाथ्राखौ बुंथिनानै होफैबाय। लोगोसे नोंथांमोना नैबे भिडिअनि सायावहाय बेबायदि आपडेटनि सायावहाय माबायदि मोन्दांथि मोनदों कमेन्ट खालामहरनो हागोन नोंथांमोननि गोसो बायदियै।